फुटे सारूनी कौ दिन आज ना काली फुटेलु काली आज फुटेलुनी आज फुटे सारू नमस्कार सांग मैंने जय जगन्नाथ मु आपण को स्वागत करुच्ची मानस फैमिली ब्लॉग को। तो सांग मैंने आपण मैंने केंद्र अच्छा भल अच्छा तो मु आ मानस आमे बहुत भलर अच्छु। मु आशा करुच्ची आपण मैंने भी बहुत बहुत भलरे थिबे। तो दीपावली आपण मानक बहुत बहुत अभिनंदन। आपण मैंने बाण फुटातु भल आइटम करी खातु खुशी रे रुहतु मजा करतु आम भिडियोटी को देखंतु। तो आम भिडियोटी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करंतु। बहुत दिन है मो भिडियो पकई नथिली तो यही काली पूजा टू भिडियो मोर प्रतिदिन पड़ो। तो आपण मैंने मो भिडियोटी को देखिए एंजॉय करेंगे। मु भावुची आपण मैंने मो भिडियोटी को निश्चिंत देखिए। तो चलतु भिडियोटी को स्टार्ट करवा। तो देखंतु मानस ता सांग मैंने मिसिकी बाण फुटाउछंती किंतु मते भारी डर लगुची कहीं हाथ रे फुटीजीव। तो सेतिपई माने मानस को ता मामू एसो बाण किणिकी देइची मानस फुटेबो बोली कि बहुत बाण थिला कि मानस ताको अधा फुटे देइची आउ एतिकी अछि ताकू से 1 तारिख दिन फुटेबो। तो 2 दिन दीपावली पड़ीगला भारी हैरान कर कन्फ्यूज कौ दिन आम पालन करूँ। तेणु फाइनाली 1 तारिख दिन ही पालन कराला दीप लगाला बाण भी से दिन फुटाला। कान फाटीगला बहुत साउंड मानस देखिकी हाथ पकाऊ हाथ पकाऊ हाथ फुटीज यदि हाँ देखो कि सुंदर देखा चारियाड़ सब लाइट जलुची आम घर पाख मंदिर में लाइट जलुची बहुत बढ़िया देखा बहुत सुंदर देखा। तो आपण मैंने कहे केमती कौन लगुच लाइट सब तो दीप तो दिहनी दीप काली दिहब। देखिए दूर रे हाथ रे फुटी जड़े लगू से पलि आड़े देखिए दूर रे अरे डीएसएल के लाइटर लगौनु कान कौन हो जाऊँ मोर मैंने एथर 2 दिन पड़ जामर दिवाली। तो 31 आउ 1 गुरुवार और शुक्रवार किंतु गुरुवार दिन खाली मानस बाण फुटे दूसरी कि 1 तारिख दिन आमर दीप लगे प्लस बाण भी फुटा हम। तो देखु तार जो बाण अच्छी सब मुझे आपको देखी देखु मानस के बाण फुटाऊँगी कैंडेल धरिकी कैंडेल लगौची डरुची भी कि मो पाखक नहीं अरे पाखक आने पकाचु कौन है बोईब से रखीदे से गोटे जगार रखीदे तू तक हाथ में धरचु ना कौन गोटे जगार रखीदे से लगा। तो देखु कौन हो मुझे आपन सहित भिडियोटा शेयर करदेवी। तो बहुत दिन है भिडियो पकई नी तो ये दिवाली ठू भिडियो आरंभ करी। तो आपण मैंने भिडियोटा पूरा शेष जाए देखिए आ एंजॉय करेंगे। आपण मैंने निश्चिंत भिडियोटी भल लगे। तो मानस बाण फुटा ए चलती ताकू डर भय जमा नहीं ता हाथ फटका हो गला कि तथापि से बाण फुटे चलती आम दुआर न फुटेकी जा सेपटे बाण फुटाऊँगी। देखु आम घर के सुंदर लाइट सब सजाई उपरू तल पर्यंत आखपाख जेतक सब घर अच्छी सबुआड़े लाइट लगाई
ଲିଚୁ ଲାଇଟ୍ ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଲିଚୁ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇ ଚାରିଆଡ଼େ। ତ ବାଣ ଫୁଟା ଏବେ ଚାଲିଛି, ସରିନି। ତ ମାନସ ପୁରା 7ଟାରୁ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା, 7ଟାରୁ ପୁରା 10ଟା ଯାଏଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମାନସ ଆମ ଦୁଆରେ ନ ଫୁଟେଇ ବାଣ ଯାଇକି ସେପଟେ ଫୁଟଉଛି, କାରଣ ଆମର ଏଠି କେହି ତା ସାଙ୍ଗ ନାହାନ୍ତି ନା, ତ ସିଏ ଯାଇକି ସେଠି ବାଣ ଫୁଟଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ରୋଷେଇବାସ କିଛି ବି ଆରମ୍ଭ ହେଇନି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଆମର ଆଜି ହେଇଛି ପୁରୀ, ବୁଟ ଡାଲି ତରକାରୀ ଆଉ ମିଠା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନସ ସେଠି ଯାଇକି ବାଣ ଫୁଟଉଛି, ଦୁଆର ମୁହଁରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ ବାଣ ଫୁଟଉଛି। ତ ମୁଁ ଏଠି ଏକୁଟିଆ ଠିଆ ହେଇକି ତାକୁ ଦେଖୁଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଆଉ। ସେ ଏବେ ଯାଇଛି, ଏବେ ଆସିବ ଏପଟକୁ। ଆସିକି ଆଉ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ଫୁଟେଇକି ସବୁ ବାଣ ଆଜି ସାରିଦେବ, କାଲିକି ଆଉ ରଖିବନି। ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ହଁ କହୁଛି ଭାଇ ଚକ୍ରି ଦେବି, ଏଇଠି ଫୁଟା, ମୁଁ ଏଇଠି ଏଇଠି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପୁଣି ରହିବ କାଲିକି ନା। ନାଇଁ ସେଇଟା ନେଇଯା ସେପଟକୁ। ବା ଆଉ ଟିକେ ପରେ ନହେଲେ କରିବା, ଆଉ ଟିକେ ପରେ। ଇଆଡ଼େ ପଳେଇବା। ଏଇଟା କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ପୁରା? 10 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। ଯାନା ପାଖକୁ ଯାନା, ଶୁଣେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ନେଇଆ। ସେଇଟା ସରିଲେ ଏଇଟା ଲଗେଇବୁ ହେଲା। ଦେଖିକି କେତେ ବାଟ ଗଲା? ମାନସ ଭାଇ ଡାକିଲୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? କାଇଁ ତା ଡାକିଦେବୁ କହିଟିକା, ଡାକିଦେବି ତାକୁ। ଏଇ ଉପରେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଉପରେ ବୁଲୁଛି ମୂଷା ଭଳିଆ ଚାହିଁଛି, ଡାକିଦେ ତାକୁ। ହଁ ଦେଖୁନ କି ସୁନ୍ଦର ସଜା ହେଇଛି ମନ୍ଦିରଟା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ମନ୍ଦିର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସଜା ହେଇଛି। କ'ଣ ତୁ ବାଣ ଫୁଟେଇ ସାରିଲୁଣି? କୋଉଦିନ, ଆଜି ନା କାଲି ଫୁଟେଇଲୁ? କାଲି? ଆଜି ଆଉ ଫୁଟେଇଲୁନି? ଆଜି ଫୁଟେଇ ସାରିଲୁଣି? ଆଉ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ କାଇଁ ପିନ୍ଧୁନି ତ? ହଉ ଯା ପିନ୍ଧିଦେବୁ ଯା। ମାନସ ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଏଇ ତ ମାନସ ଏବେ ବାଣ ଫୁଟଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। କାଲି ଅଧା ଫୁଟେଇଥିଲା, ଆଉ ଅଧା ଆଜି ଫୁଟେଇବ। ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଟା କୋଉ ବାଣ? ଶୁଖିଲି। ଦେଖିକି ଧୀରେ ଧୀରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ 2 ଦିନ ହେଉଛି ଦୀପାବଳି,
କାଲି ମାନସ ଅଧା ଫୁଟେଇଥିଲା ଆଉ ଅଧା ଅଛି ଆଜି ଫୁଟେଇଦେଲେ ବାଣ ସରିଲା ଆଉ।